अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, अल अब्बास टीवी में खुश आमदीद। सामीन इकराम, हुदहुद वो परिंदा है कि जिस परिंदे का जिक्र कुरान पाक में आया है। इस परिंदे को बड़ी फजीलत हासिल है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस मुबारक परिंदे के फजाइल बताने के साथ साथ हुदहुद का वो वाक़या भी सुनाएंगे जिसका कुरान पाक में जिक्र हुआ है। इस मुबारक परिंदे को अल्लाह ताला ने इतनी फजीलत क्यों अता की है, इस बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे और इसके साथ ही आपको हुदहुद के बारे में कुछ हैरान कुन हकाइक भी बताएंगे। लेकिन सामीन इकराम, इस बारे में मज़ीद बताने से पहले आप हमारे चैनल अल अब्बास टीवी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने को मिलती रहें। सामीन इकराम, अल्लाह ताला ने हुदहुद का जिक्र सूरह नमल में फरमाया है और न सिर्फ कुरान पाक में बल्कि तौरात में भी इस मुबारक परिंदे का जिक्र मिलता है। ये दुनिया का कदीम तरीन और मारूफ परिंदा है। अब आते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद के वाक़ये की तरफ। कहते हैं एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में पूरे जाहो जलाल के साथ तशरीफ फरमा थे। उनके दरबार में इंसान, हैवानात, जिन्नात और जिन्नात के नुमाइंदे भी मौजूद थे, लेकिन परिंदों में हुदहुद मौजूद न था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों को मुखातिब करके फरमाया, क्या वजह है कि मैं हुदहुद को यहाँ नहीं पाता? अगर वो वाकई गैर हाजिर है तो मैं उसको सख्त सजा दूंगा या फिर ज़िबा ही कर डालूंगा, इल्ला ये कि वो अपनी गैर हाजिरी की माकूल वजह बयान करे। इसी गज़ब में थे कि हुदहुद हाजिर हो गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सवाल पर कहने लगा कि मैं एक यकीनी खबर लाया हूँ जिसे आप नहीं जानते कि सबा के मुल्क पर एक मलका हुक्मरानी करती है। अल्लाह ने उसको सब कुछ दे रखा है और उसका तख्त निहायत अजीमुशान है। वो मलका और उसकी पूरी कौम सूरज की पूजा करते हैं और अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते, और शैतान ने उनकी सूरज परस्ती को उनके लिए खुशनुमा बना दिया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये खबर सुनकर फरमाया कि तेरी सच्चाई का अभी इल्म हो जाएगा। मेरा खत ले जाओ और इसको उन तक पहुंचाओ और इंतजार करो कि वो इसका क्या जवाब देते हैं। हुदहुद खत लेकर उड़ा और खत को मलका के सामने फेंक दिया। मलका खत पढ़कर अपने दरबारियों से कहने लगी कि अभी अभी ये खत सुलेमान की तरफ से आया है जो कि अल्लाह के नाम से शुरू होता है। इस पे लिखा है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। खत में लिखा है कि तुम सरकशी का इजहार ना करो और मेरे ताबे होकर मेरे पास चली आओ। वजीरों और मशीरों ने कहा कि जहाँ तक मरूब होने का ताल्लुक है तो इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ताकतवर हैं और हमारे पास जंगी कुव्वत बहुत ज़्यादा है। अलबत्ता आखिरी फैसला आपके इख्तियार में है, आप जो मुनासिब समझें वही फैसला फरमाएं। मलका ने जवाब दिया कि बेशक हम ताकतवर हैं, लेकिन सुलेमान के मुकाबले में हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें पहले अपने नुमाइंदे भेजने चाहिए जो कि उसकी खिदमत में तहाइफ पेश करें। इससे उसकी शान व शौकत और मिजाज का अंदाज़ा लगाएं और ये भी अंदाज़ा लगाएं कि वो हमसे क्या चाहते हैं। अगर वो वाकई हमसे ज़्यादा कुव्वत और शौकत के मालिक है तो उनसे लड़ना फजूल है, क्योंकि फातह बादशाहों का वतीरा होता है कि जब भी किसी शहर में फातहाना तौर पर दाखिल होते हैं तो वो उस शहर को बर्बाद और बाइज्जत शहरियों को जलील कर देते हैं। इसलिए मैं ये मुनासिब ख्याल करती हूँ कि कुछ हदिया और तहाइफ उनके पास भेज दूँ। इससे उनका इम्तिहान भी हो जाएगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह हैं या फिर अल्लाह के नबी भी हैं। अगर वो नबी हुए तो हरगिज़ मेरा हदिया कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम सब लोगों को अपने दीन के इत्तिबा का हुक्म देंगे, और अगर वो सिर्फ बादशाह हुए तो हमारा हदिया कबूल करके नरम पड़ जाएंगे। चुनाचा बल्कीस ने 500 गुलाम, 500 लोंडियाँ, बेहतरीन लिबास और जेवरात से आरास्ता करके भेजे। उन लोगों के साथ 500 सोने की ईंटें, बहुत से जवाहिरात, मुश्क अंबर और बमा एक खत के अपने कासिद को भी उनके साथ भेजा। हुदहुद ये सब कुछ देखकर रवाना हो गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आकर सब खबरें पहुंचा दी। चुनाचा बल्कीस के कासिद जब तमाम सामान को लेकर दरबार में हाजिर हुए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर कासिद से फरमाया, तुम लोग माल से मेरी मदद करते हो? अल्लाह ताला ने जो मुझे दिया है वो इस सब से बढ़कर बेहतर है और काफी है। तुम वापस जाओ,
ہم ان پر اب لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ہم ضرور ان کو ان کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ پست ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب واپس لوٹ کر قاصد نے بلقیس کو سارا ماجرا سنایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات کو دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برحق نبی ہیں اور ان کی سلطنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ وہ ملکہ بلقیس کو اس کے تخت سمیت اٹھا کر لے آئیں اور آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کریں، تو جنات نے ملکہ بلقیس کو تخت سمیت آپ کے دربار میں پیش کیا، اور یہ روایت زیادہ مستند ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے نہایت اخلاص کے ساتھ دین حق کو قبول کر لیا۔ اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے انجام دیے وہ بلا شبہ وہ عجائبات عالم میں سے ہیں۔ سامعین اکرام، آپ نے ہدہد کا یہ واقعہ ملاحظہ فرمایا۔ اب ہم آپ کو ہدہد کے بارے میں کچھ مزید تفصیل سے بتاتے ہیں۔ ہدہد کو مرغ سلیمہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ملک شام اور فلسطین پر 970 قبل مسیح میں حکومت عطا کی تھی، اور ان کی فوج میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جنوں اور پرندوں کو بھی شامل کیا تھا۔ ویسے تو دنیا میں پرندوں کو فوج میں رکھنے کا عام رجحان پایا جاتا ہے تاکہ دشوار گزار علاقوں میں اطلاعات کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک بآسانی پہنچایا جا سکے۔ مواصلات کی ترقی نے اب ان پرندوں کی اہمیت کو کم کر دیا ہے، لیکن بعض ماہرین کے نزدیک محفوظ طریقہ ترسیل آج بھی پرندے ہی ہیں، کیونکہ اس کے سگنلز کو عام طور پر قید نہیں کیا جا سکتا۔ ہدہد کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زمین کے اندر کا پانی دیکھ لیتا ہے، اس لیے یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کا جائزہ لیا تو ہدہد کو غائب پایا، کیونکہ یہ پرندہ فوج میں ایک اہم منصب پر فائز تھا۔ بعض علماء کے نزدیک ہدہد کا منصب زمین کے اندر پانی کے چشموں کو پہچاننے کا رہا ہوگا، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے اصرار پر بتایا تھا کہ ہدہد میں زمین کے اندر بہنے والی نہروں کو پہچاننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس لیے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب کسی علاقے میں ٹھہر جاتا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کو پانی کی تلاش کا حکم دیتے، اور جب یہ پرندہ پانی کی نشاندہی کرتا تو لشکر میں موجود جنوں کے ذریعے زمین کو کھود کر پانی حاصل کیا جاتا۔ اس وقت بھی شاید لشکر کو پانی کی ضرورت آن پڑی ہوگی، اور اس کو غیر موجود پا کر حضرت سلیمان علیہ السلام غصہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر ہدہد اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتا سکا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ کچھ ہی دیر بعد جب ہدہد واپس آیا تو ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کا احوال سنایا۔ سامعین اکرام، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔